سلام كمي تصنحو كبرات تخطتلت نلوم قدام 11 حملة 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كان دبتاتو منكست اوغاندا مس منكس إرترا كزرارب كم زوسنه كم استقلصن ኢትዮጵያ ብዛዕባ አፍ ደገ ባህርን ድሕነት ቀሕ ባህርን ዝምልከት ዘውፀቶ መግለጽ ዝምልከትን ሶማሊያ አሰር ኤርትራ በመኸታል ምስ ግብጽ ስም አፍ ደገ ባህር ከም ዝገበረት ከም ዝተገለጸን ኢትዮጵያን ወተሃደራት አንጻር ዩክሬን ዋግኦ ከም ዘለውን ብዛዕባ ውግእ ኢራን አሜሪካን ዘለዎ ሓድሽቲ ምዕባለታትን ዝብሉን ካልኢን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም أمريكا إيران مصابو حرمز نزركبا مراخب كي تتقع قال كتأتو تحاتت كم زلاتا قليصو أمريكا إيران مصابو حرمز كتكفتون بوز حلفا مراخب كي تتقع بقلص قال كتأتو كم تدلا فليتا ما كان زين أمريكا نحدث مزيت تقسى بعد سلطة بمحبار كم زقالصو تهران أماخرت برزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبزهابتو ناي بحت مجلس أبعلت المراخب متكواس كيغا مخانو كم زأمنت قليصو إيران تمتقعت قوصر زي والله مشتاو حيلتات كم زفصم وافليت الله ترامب أبز حلف معلتات توقسم الوقت كنت ترأي كلتي أموغنات زرروام كقصلو كم تسمامو قليصيو إيران أمريكان سمعت فريمان تيران مصابو حرمز حلف مراخب دحنتان كرغاغصا كم تسمامعت قليصا نيرا إذ خمزيلن كولو إيران مسارة لمعاتا متقعتن تدعو بسيحوو أمريكان إسرائيلن كتهارن مخوانا فراريحا وانا صحف العلا بيت مخر هاقراو دحنة إيران أمانغو أمريكان إيران زلو قجت مستقارده مسارة لمعات إيران داقمي متقعتن تدعو بسيحلو حنا كتفاد مخوانا إسرائيل دما كاب حنا مفداي إيران كم زيت دحنا تنقيقو وانا صحف محمد باقر زال قادر أمانغستاو تلفزيون أبستمحلالة فمجلسي كم تأقدمنا زقالسنايو أبلعلت تحت أقرصتاتنا زفت متقعته حنا مفداي كقاتمايو ات بدحر زقفعتا زلو قبرنيا سرعات صيوناو سرعات دما كم متقعته حنا مفداي ايدحانين إلو ግብጽ ምስ ሶማሊያ ስም አፍ ደገ ባህር ከም ዝገበረት ተገሊጹ ጎረቤት ሃገር ሶማሊያ ምስታቀንድ መቀናቀንቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ግብጽ ናይ አፍ ደገ ባህር ስም ምግባራ ክፍለት ተኻኢሉሎ እቲ ኣመንጎ ሶማልን ግብጽ ዝተኻየደ ሰምዕ ባህሪ መቀጸልታ ናይቲ ኣመንጎ ግብጽን ኤርትራን ዝተኻየደ ሰምዕ ምዃኑ ዝሕብሩ ምንጭታት بمسارة سمع أمانغو دبات جبسن سومالن كتاو ركب كهلو مخانو يقلز أمانغو إرتران جبسن استخايد سمع بحري أمانغو خلتي أو لمعاتن سأتان ستمركوزن مخانو زيت أقصوا جانات جبس أبو دبات إرترات كايرو وفر كهلو مخانون لنايكح بحار وحسنة سأتان كسرح مخانو وني قلز جبس مس إرتران سومالن زفترتو أزيو أقداسن يمتحوار سمع نيتيبيا عابس أفعيت مخانو ون تنتنت مبرقن قرن أفريقاني حبرو علو ኢትዮጵያ ምስ ግብጽ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዘይምስምማዕ ከም ጸንሓን ከም ዘለዋን ዝሕበር ኮይኑ እታ ሃገር ንድኽመት ኢትዮጵያ መዝሚዛ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተካይዶ ዘላ ዝምድና ንናይ ኢትዮጵያ ወገናት ኣዝዩ ኣሰኪፍዎም ከም ዘሎ ይዝግለጽ ኢትዮጵያ ናይ ባሕር ኣፍ ደገ ምርካብ ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑን ብዝኾነ ኣገባብ ኣፍ ደገ ባሕር ክትረክብ ከም ዘድልያ ክትገልጽ ጸንሐት ኮይና እተን ቀንዲ ተስፋ ዝኾና ናይ ሶማልን ኤርትራን ኣፍ ደገታት ብናይ ግብጽ ሓይልታት ክዕጽዋ ከም ዝኽእለውን ጸብጻባት ያቃልሑ ግብጽ ኣብ ወደብ ዓሰብ ወፍሪ ክትገብር ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብጽን ዝተበጽሐ ስምዕ ልምዓታዊ ጥራይ ዘይኮነ ንሕልሚ ኢትዮጵያ ንምኽላፍ ምዃኑ ከምልክቱ ዝጸንሑ ወገናት ሶማልያ እውን ግብጽ ኣብ ሃገራ እትያ ካብ ናይ ኢትዮጵያን እስራኤልን ተጻብኦ ክድሕን ተፈትን ከም ዘላ ምንጭታት ናይቲ ሃገር ይገልጹ ኢትዮጵያን ወተሃደራት አንጻር ዩክሬን ይዋግኡ ከም ዘለው ተገሊጹ ናይ ኢትዮጵያ ወተሃደራት ኣብቲ ኣመንጎ ሩስያን ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም ተሳተፉ ተሓቢሩ ኣብቲ ብዙሓት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወተሃደራት ዝሳተፍዎ ከም ዘለው ዝተሓበረ ኩናት ኢትዮጵያን ወተሃደራት እውን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሩስያ ብምስላፍ ንናይ ዩክሬን ወተሃደራት ክገጥሙ ከም ዝተረኣዩ ይግለጽ ኣሎ ካብ ሃገራቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብ ሩስያ ኣትዮም ብዘወናውን ገንዘብ ዝዕሰቡን ኣብ ውግእ ኣደዳ ዓረር ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ዝጸንሑ ኮይኖም ኢትዮጵያን ኣካል ናይቲ ጸሊም ታሪክ ክኾኑ ምኽኣሎም ኣተሓሳሳቢ ገይርዎ ከም ዘሎ እውን ይንገር ናይቶም ብቁጽሪ 34 በዝሒ ዘለዎም ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኩነታት ብወግዕ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣመንጎ ሩስያን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተገበረ ስምዕ እቶም ወተሃደራት ናብቲ ናይ ኩናት ዞባ ተለኣይኾም ክኾኑ ከም ዝኽእል እውን ይሕበር ናይ ኬንያ ወተሃደራት ኣብ ኩናት ዩክሬን ብበዝሒ ክሞቱ ምጽንሖምን
أمانغو روسيان كينان دحر استفترة وتر ملأخ كيناويان ناب كينات كترفلو زخل عقبابات كنا دمس نحون يحبار هاجرو فيستيفال 2026 أبس مراخ كايد مدبتا تحيزو كمزلو تقاليصو هاجرو فيستيفال 2026 كاب 18 كساب 26 حملة أب كسر أسمرا إكسبو كايد مدبتا تحيزو لو خمزلو كوميتي هاجرو بعلات أفليتو أبزن تشعت معلتا زكايد فيستيفال ባህላውን ዘበናዊ ምርኢታት ሙዚቃ ንባህልታትን ልምድታትን ብሄራት ኤርትራ ዝውከላ ጉጅለታት ሕርሻ ባሕር ኤርትራ ጸጋታት ኤርትራ ሰሚናራት ባዛራት ምርኢታትን ስእልን ንዋትን ስነ-ጥበባዊ መደባት ፈጠራዊ ምርኢታት መደባት ህጻናትን ካልኦትን ክቀርብ ምዃኑ ኮሚሽን ባህል አምባሳደር ዘመደ ተኽለ ገሊጹ ፌስቲቫል ኤርትራ ዓመት መጽ ዝካየድ ኮይኑ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ በጽሕቲ ዘተባብዕን ባህል ኣብ ሓደ ቅርዐት ንምእካብ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ይንገር ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባሕርን መርከብ ዝኾነ ዕላማ ከም ዘይብላን ምጥቃም ባሕር ተሓትት ከም ዘላን ገሊጻ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ አፍ ደገ ባሕር ጸንሐ ኣማመታት ናብ ካሊ ኣንፈት ብምቕያር ንናይ ባሕር አፍ ደገ መርከብ ዝኾነ ዕላማ ከም ዘይብላን ምጥቃም ባሕር ተሓትት ከም ዘላ ምግላጻ ተሓቢሩ ልዕሊ 2 ዓመታት ብዛዕባ መሓዝ አፍ ደገ ባሕር መውናን ባሕርን ክትዛረብ ከም ጸንሐት ዝነገረላ ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ ናብቲ ዝቐረለን ተተግባር ዝኾነ ተጠቃምነት ባሕር كزنبل مجمارة تقليصو إثيوبيا أب قد أفدق بحر مسقراب تهاجرات إيرتران سوماليان كبير وتر فترة كوينة بفلاي مس إيرترا بزرلو نابكينا زأنفت وتر تشميما خمزلا كحبر صنيحون علون ኢትዮጵያ ዞባው ሰላም ንኸዓስል ብልዑል ቆራጽ ንትሰርሕ ኣላ ክብል ኣፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተዛሪቡ ኣፈ ጉባኤ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ አቶ ታገሰ ጫፎ ኢትዮጵያ ዞባው ሰላም ንኸዓስል ብቆራጽ ንትሰርሕ ኣላ ኢሉ ዋና ትኹረቱ ኣብ መንጎ ኣባላት ፓርላማ ሰሞያ ሓበሬታን ሰመዚ መንግስትን ኣብ ዓለም ለኸ ስግኣታት ድሕነት ዙርያ ምትሕባር ንምጉልባት ዝገበረ ዓለም ለኸ ፎረም ድሕነትን ሓበሬታን ፓርላማ ኣብ አዲስ አበባ ይሳለጠሎ ኣፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ኣብቲ ፎረም ከም ዝሓበሮ ነዊሕ ዘበን ዘቁፀረ ልምዲ ዲሞክራሲ ዘለዋ ኢትዮጵያ ድሕነትን ሰላምን ንምርግጋጽ ብቆራጽነት ትሰርሓላ ኢሉ ኢትዮጵያ ኣብ ጽባሕ ወሳኒ ሃገራዊ ምርጫ ዘካየደትሉ እዋን እናተኻየደ ዝርከብ እቲ ፎረም ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ንምርግጋጽ ይሕግዝ ኢሉ እቲ ኣፈ ጉባኤ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግጭታት ክሊማዊ ለውጥን መጥቃዕታ ሳይበርን ብስፍሓት እናመከተ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ኮይኑ ዘይሕጋዊ ምዝዋር ሰባት ስደትን መጥቃዕቲ ሳይበርን ብሓባር ምክልኻል ከም ዝግባእ ብምግላጽ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ኣፍሪቃዊ መፍትሕታት ንጸገማት ኣፍሪቃ ዝብል መምርሒ ብምኽታል ውጽኢታዊ ስርሓት እናወገነት ትርከብ ኢሉ ኢትዮጵያ ዞባዊ ሰላም ንኸዓስል ጉጅለ ግብረ ሽበራ ኣብ ምውጋእ ብቆራጽነት ትሰርሕ ከም ዘላ ዝገለጸት ኣፈ ጉባኤ ዘይሕጋዊ ምዝዋር ሰባት ንምክልኻልን ስደት ካብ ፍልፍሉ ንምትራፍ ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ትኩረት ገይራ ትሰርሓላ ኢሉ ኢትዮጵያ ንኬንያ 1 ኪሎዋት ሰዓት ኢነርጂ ብ24 ብርን 7 ሳንቲምን ንምቕራብ ከም ተሰማምዐት ተገሊጹ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን 1 ኪሎዋት ሰዓት ኢነርጂ ب24 ብርን 7 ሳንቲምን ንምቕራብ ዘኽእል ሓድሽ ቀረብ ስምዕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተፈረመ ተገሊጹ እቲ ስምዕ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ጌቱ ገረመው ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኩባንያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኬንያ ጆሴፍ ሶሬሮ ከም ዝተፈራረመ ተገሊጹ እቲ ስምዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ንግዲ ኤሌክትሪክ ንምጥንኻር ኣብ ደቡብ ከባቢታት ዘተኣማምን ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምስፋሕ ምትእስሳር ኢነርጂ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዝበለጸ ንምጥንኻር ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ መንግስቲ ኡጋንዳ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዝት ከም ዝወሰነ ተገሊጹ ኣብ ኡጋንዳ ሚኒስተር ድልውነት ሓደጋን ስደተኛታትን ሳም ኤንጎላ ቁጽሪ ዕቁባ ዝሓቱ ዘለው ኤርትራን ስደተኛታት ንምንታይ ይውስኽ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዝት ምዃኑ ገሊጹ እስጉምቲ እዚ ኡጋንዳ ንሙሉእ ዓመት ኣቋሪጻቶ ጸንሐት መቐባል ስደተኛታት ዳግማይ ድሕሪ ምጅማራ እቲ ቁጽሪ ስደተኛታት ካብ 56000 ናብ ልዕሊ 70000 ድሕሪ ምዕራጉ ዝሰዓበ እዩ ብመሰረት መረብ ሓበሬታ ናይል ፖስት እቲ ሚኒስተር ኣብ ካምፓላ ምስ ሰራሕተኛታት ክፍሊ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ሚኒስተር ድልውነት ሓደጋን ስደተኛታትን ሳም ኤንጎላ እቲ ካብ ኤርትራ ናብ ኡጋንዳ ዝውሕዝ ዘሎ ቁጽሪ ስደተኛታት ንምንታይ ይውስኽ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዘራረብ ቃል ኣትየሎ ኢሉ
እቲ መደበር ዜና ከም ዝሓበሮ ኤንጎላ ብዛዕባ ታብ ኤርትራ ዘሎ መረጋግኣን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ቁፅሪ ስደተኛታትን ዘይምጣዓሙ ስጋኣቱ ክገልጽ እንከሎ ቁፅሪ ስደተኛታት ኤርትራ ናብ 70,000 ደይቡ ከም ዘሎን ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ መረጋጋእ ዘለዋ ብምዃና ስጋኣት ከም ዝሓደሮ ተገሊጹ። ብተወሳኺ እውን መንግስቲ ኡጋንዳ ኣብ ኤርትራ ኩናት ኣብ ዘየለወሉ ክንዲ ዝወሓዚ ስደተኛታት ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብምግላጽ ስክፍትኡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዘራረበሉ መደብ ከም ዘለዎ ይዝገልጽ። እንተኾነ ግን ወሓዚ ስደት ኤርትራውያን ካብ ኩናት ወፃእ ካልእ ብዙሕ ዝተፈላለየ ምኽንያት ከም ዘለዎ ይዝፍለጥ። ኣብ ከተማ አንትወርፐን ኦፍራንድ ስትራት 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ናይ ሓበሻ ስቶር ከምኡውን ኮስሜቲክስ ሕጂ እውን ከምቲ ልሙድ ካብቲ ኣቐዲምና ንህቦ ዝነበርና ኣገልግሎት ናይ ካብ ዓዲ ዝመፀ ጽሩይ ጣፍ፣ በርበረ፣ ሽሮ፣ ቡን፣ ቆሎ፣ ሞጎጎ፣ ሮኮበት፣ ፈናጅልን ጀበናታትን ናይ ሓበሻ ክዳውንትን ካልእን ብተወሳኺ ብዝሰፍሐ መገዲ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ጸጉርን ዝኸውን ዝተፈላለዩ ኮስሜቲክስ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ናይ ጸጉሪ ቅብኣታት፣ ናይ ገጽ ክሬማት፣ ዘይትታት፣ ሻምፖታት፣ ሻወር ጀል ኣዳሊናልኩም ኣለና። ንኣልባሶ፣ ንጀብጀብ፣ ንስትሬት ሄርን ካልእን ዝኸውን ብዝተፈላለዩ ሕብርታት ዝተዳለወ ሂማን ሄር እውን ኣብ ሓበሻ ስቶር ከምኡውን ኮስሜቲክስ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ኣብ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምኡውን ኮስሜቲክስ ብምምጻእ بمجد ويب سايتنا habeshastore.be ويون أبزلهم مبتاخنكم بقدر تليفون بلاس 32 40 66 58 51 سوسة كلتا بمدوان بتأزوزنا تقولوا بتصحونا دولوا لنا بقرباتنا كم تعجبوا رجعتنا تاتينا habeshastore كومون كوسمتيكس كتما أنتوربن أوفراند سترات 35 بلجيوم قدر تليفون بلاس 32 40 66 58 51 سوسة كلتا ኣብ ከተማ አንትወርፐን ኦፍራንድ ስትራት 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ናይ ሓበሻ ስቶር ከምኡውን ኮስሜቲክስ ሕጂ እውን ከምቲ ልሙድ ካብቲ ኣቐዲምና ንህቦ ዝነበርና ኣገልግሎት ናይ ካብ ዓዲ ዝመፀ ጽሩይ ጣፍ፣ በርበረ፣ ሽሮ፣ ቡን፣ ቆሎ፣ ሞጎጎ፣ ሮኮበት፣ ፈናጅልን ጀበናታትን ናይ ሓበሻ ክዳውንትን ካልእን ብተወሳኺ ብዝሰፍሐ መገዲ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ጸጉርን ዝኸውን ዝተፈላለዩ ኮስሜቲክስ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ናይ ጸጉሪ ቅብኣታት፣ ናይ ገጽ ክሬማት፣ ዘይትታት፣ ሻምፖታት፣ ሻወር ጀል ኣዳሊናልኩም ኣለና። ንኣልባሶ፣ ንጀብጀብ፣ ንስትሬት ሄርን ካልእን ዝኸውን ብዝተፈላለዩ ሕብርታት ዝተዳለወ ሂማን ሄር እውን ኣብ ሓበሻ ስቶር ከምኡውን ኮስሜቲክስ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ኣብ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምኡውን ኮስሜቲክስ ብምምጻእ بمجد ويب سايتنا habeshastore.be ويون أبزلهم مبتاخنكم بقدر تليفون بلاس 32 40 66 58 51 سوسة كلتا بمدوان بتأزوزنا تقولوا بتصحونا دولوا لنا بقرباتنا كم تعجبوا رجعتنا تاتينا habeshastore كومون كوسمتيكس كتما أنتوربن أوفراند سترات 35 بلجيوم قدر تليفون بلاس 32 40 66 58 51 سوسة كلتا ኣብ ከተማ አንትወርፐን ኦፍራንድ ስትራት 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ናይ ሓበሻ ስቶር ከምኡውን ኮስሜቲክስ ሕጂ እውን ከምቲ ልሙድ ካብቲ ኣቐዲምና ንህቦ ዝነበርና ኣገልግሎት ናይ ካብ ዓዲ ዝመፀ ጽሩይ ጣፍ፣ በርበረ፣ ሽሮ፣ ቡን፣ ቆሎ፣ ሞጎጎ፣ ሮኮበት፣ ፈናጅልን ጀበናታትን ናይ ሓበሻ ክዳውንትን ካልእን ብተወሳኺ ብዝሰፍሐ መገዲ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ጸጉርን ዝኸውን ዝተፈላለዩ ኮስሜቲክስ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ናይ ጸጉሪ ቅብኣታት፣ ናይ ገጽ ክሬማት፣ ዘይትታት፣ ሻምፖታት፣ ሻወር ጀል ኣዳሊናልኩም ኣለና። ንኣልባሶ፣ ንጀብጀብ፣ ንስትሬት ሄርን ካልእን ዝኸውን ብዝተፈላለዩ ሕብርታት ዝተዳለወ ሂማን ሄር እውን ኣብ ሓበሻ ስቶር ከምኡውን ኮስሜቲክስ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ኣብ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምኡውን ኮስሜቲክስ ብምምጻእ بمجد ويب سايتنا habeshastore.be ويون أبزلهم مبتاخنكم بقدر تليفون بلاس 32 40 66 58 51 سوسة كلتا بمدوان بتأزوزنا تقولوا بتصحونا دولوا لنا بقرباتنا كم تعجبوا رجعتنا تاتينا habeshastore كومون كوسميتيكس كتما أنتوربن أوفراند سترات 35 بلجيوم قدر تليفون بلاس 32 40 66 58 51 سوسة كلتا